تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ کہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں اور مجھے جو چیز پسند آئی ملاکنڈ یونیورسٹی کی وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا چیز ہے۔ میں دنیا میں ساری یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پھرا ہوا ہوں، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، اور جو میرا خواب ہے جو نمل یونیورسٹی، وہ میرا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی۔ ایک یونیورسٹی، صرف یونیورسٹی نہیں، ایک نالج سٹی، اور ایک القادر یونیورسٹی جو انشاءاللہ سپٹمبر کو شروع ہوگی۔ القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچول لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں، سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا۔ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے، بچے پیدا کرے، اپنے لیے کھائے پیے اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا، وہ کیا ہی اس لیے کہ اس میں تکبر تھا، وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریئر ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت، اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا۔ تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا، یہ دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی۔ ایک نیو یارک ٹائمز سے میں نے پڑھا ایک دفعہ، ایک 50 سال آدمی نیو یارک کے اندر ٹاپ سائیکائٹرسٹ تھا، اس نے 50 سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دی، اور اس کے نمبر 1 فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنٹس تھے ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی، اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی۔ انورس ریلیشن شپ تھی پیسے کی اور خوشی کی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں، اب دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، ہر جگہ میرے اشارے ہیں، ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں، تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی۔ بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے، اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سب سے زیادہ
नेमतें तो अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को बख्शी, लेकिन अल्लाह के पैगम्बरों की किसी की भी आसान ज़िंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल ज़िंदगियाँ थी। तो ये जो हम कई दफ़ा समझते हैं ना, कुरान में एक और आयत है कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है, और जिसको बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब ये है कि हम आसान ज़िंदगी को कई दफ़ा अच्छा समझते हैं, वो इंसान के पोटेंशियल को तबाह कर देता है। हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं ज़िंदगी में। कोई आज तक बड़ा काम किसी इंसान ने नहीं किया शॉर्टकट लेके, कभी भी नहीं हुआ। अगर अल्लाह के हबीब, जो इंसान को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, अगर उनको 13 साल सब इतने मुश्किल वक्त से अल्लाह ने गुजारा, तो बुरा तो नहीं होगा हमारे लिए। अल्लाह ने साबित किया कि जब वो दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बने तो 13 साल उनको सबसे मुश्किल वक्त से गुजारा। 10 साल के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, और वो दुनिया की तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं आया जो उन्होंने 23 साल के बाद, उनकी नबूवत के 23 साल के बाद जो वो इनकलाब आया है। कभी इसलिए मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ कि हमें पता, स्टडी करें हमारा इंटेलेक्ट कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने वो अरब जो तकसीम हुए थे, जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो क्या चीज़ थी कि 13, 15, 16 सालों के अंदर वही जिनकी हैसियत नहीं थी, वो 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन किया। सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में सारी जगह चले गए और उनकी फौजें कामयाब हो गई, वो तो मंगोलियन की जो चंगेज़ खान की फौजें थी वो भी सबसे तेज़ी से कामयाब हो गई। लेकिन 100 साल के बाद पता ही नहीं कि मंगोलियन किधर गए, मंगोलियन सिविलाइजेशन का ही नहीं पता। इन्होंने तो वो सिविलाइजेशन कायम किया जो सबसे अजीम सिविलाइजेशन था, और जिसकी वजह से अगर यूरोप आज और वेस्ट आगे बढ़ा है तो वो सिविलाइजेशन ने जो नॉलेज को डेवलप किया और फिर आगे उनके साइंटिस्ट मुसलमानों ने आगे छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंशाल्लाह नॉलेज सिटी बनेगी। ये तो गवर्नमेंट में नहीं ना, ये तो मैंने गवर्नमेंट के बाहर बनाई है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो इंशाल्लाह, जो इलामा इकबाल ने जो एक किताब लिखी थी कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, कि इस्लाम के थॉट को डेवलप करें, हमारे इंटेलेक्चुअल्स आए, वो बताएं कि ये मुल्क बना क्यों था। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। इलामा इकबाल का बड़ा वाज़ेह था कि ये मुल्क एक दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि असल में इस्लाम क्या है, और वो इंशाल्लाह हम यहाँ डेवलप करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मैंने कहा है कि एक ज़रूर हमें एक से शुरू करेंगे, अभी हम सरगोदा यूनिवर्सिटी से शुरू कर रहे हैं, PhD क्लासेस हो, और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़रूर एक क्लास हो जो डेवलप करे कि हमें इंसान बनाए। टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन तो हमें आगे लेके जाएगा। जो टेक्नोलॉजी की अब रेवोल्यूशन आ रही है दुनिया में, इस स्पीड पे कभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी नहीं जो इस स्पीड पे आज बढ़ रही है। तो वो तो हमें उस पर शिरकत करनी है पूरी तरह, हम आगे पीछे रह गए। टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको जब तक टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगा रोज़गार नहीं मिलेगा। यानी वो, और जितना हम अपने इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते जाएं, जितना उनके ऊपर खर्च करते जाएंगे, वो माशरे में वैल्यू ऐड करेंगे। और दुनिया में तो वो इकॉनमी ऊपर जाती है जो नॉलेज इकॉनमी है। तो हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ी हमने गलती की कि हमने ना टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना अपनी हायर एजुकेशन पे, ना टेक्निकल एजुकेशन पे इतना जोर लगाया। तो ये दोनों साथ साथ जाते हैं। एक आपको इक्विप करता है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे साइंसदान जब मुसलमान ऊपर गए तो साइंसदान भी सारे टॉप मुसलमान थे। दूसरा, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बताता है कि हमारा दुनिया में मकसद क्या है। हम अक्लमंद जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे।
کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے. امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ, تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے. جب آپ کے گریجویٹس جب آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ, تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے, ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی. ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست رزلٹس ہیں ملاکان یونیورسٹی کے, اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے, ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں. پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا, اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا, یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے. جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے, اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ڈیفالٹ کر رہے تھے. ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی, بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی, کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا. جب روپے نے گرنا تھا تو سب سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے اب 155 یا 160 پہ پہنچا ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, امپورٹ سب کچھ, تیل, بجلی, ٹرانسپورٹ, باہر سے دالیں, گھی, جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے. تو روپیہ اگر, کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے, تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا, ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی, اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی, ہم بچ گئے. تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا, 3000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں, 3.2 ٹریلین, 6.2 ٹریلین, یعنی دگنے سے زیادہ. 6.2 ٹریلین ہم نے واپس کیا ہے, انہوں نے اسی ٹائم میں 3 ٹریلین واپس کیا. سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کیے ہیں, انہوں نے آرام سے انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھیں, لون پلس انٹرسٹ 20 ٹریلین, 20,000 ارب. ہم نے ابھی تک کتنی کی ہیں, 35,000 ارب. سو اس کا ہوتا کیا ہے, جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں, پیسے ہی نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے, ہسپتالوں پہ, سڑکوں پہ. تو یہ تو ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے, ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1, اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے, اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے, ویلتھ کریشن سے. ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں. مثلا لاہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں, نیا شہر, اس کے اندر ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی. ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ایک کراچی میں بنڈل آئیلینڈ ہے, بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں. جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی, لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس, ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا. پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے, بزنس ڈسٹرکٹ. ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے 6,000 ارب روپے کی ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد, باشا ڈیم اور ممند ڈیم. 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. یہ ویلتھ جنریٹ کریں گی کیونکہ اس سے ہمارا پانی سے جو بچے گا, اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ ایگریکلچر
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। सारा जो हमारा चश्मा राइट बैंक कैनाल का, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब मुझे कहते रहते हैं, उससे कम से कम कोई 3 लाख एकड़ DI खान के अंदर ज़मीन काश्त हो सकती है। तो उसके लिए तो बड़ी डैम्स, तो वो इनसे वेल्थ जनरेशन होगी। फिर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वो इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम वो इंसेंटिव दे रहे हैं, और वो उस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए आसानियाँ की, अपने लो कॉस्ट घर बना रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है। तो जैसे जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो 30 और इंडस्ट्री चलती है, रोजगार भी मिलता है, वेल्थ क्रिएशन भी होती है। और फिर जो अगली चीज़ है टूरिज्म। टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो अकेली टूरिज्म पाकिस्तान को इतना पैसा ला सकती है फॉरेन एक्सचेंज में, जो हमारा ये जो सारे मसले हैं फॉरेन रिजर्व्स के, ये सब ख़त्म हो सकते हैं। और टूरिज्म जो इस वक्त अंदरूनी टूरिज्म है, डोमेस्टिक टूरिज्म है, वो पाकिस्तान में टेक ऑफ कर गई है। अब स्वात में तो खैर आपको पता ही होगा कि कितनी टूरिज्म एक पिछले 2 सालों में आई है। कोरोना के बावजूद कभी पाकिस्तान में इतनी टूरिज्म नहीं आई, और पहले तो सिर्फ गर्मियों में आती थी, अब गर्मियों और सर्दियों में टूरिज्म है। इसलिए ये बड़ा अच्छा आपने यहाँ हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस रखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टूरिज्म में इन पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इतना रोज़गार मिलेगा लोगों को। उनको जाना नहीं, लोग जाते हैं बाहर, कोई कराची जाता है, कोई दुबई, कोई सऊदी अरेबिया नौकरियां ढूंढने के लिए। लेकिन जब ये टूरिज्म टेक ऑफ हो गई, ये सारे इलाके के अंदर लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वो पैसा जनरेट करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान तो कोई मेरे ख्याल में 1 या 2-3 मिलियन डॉलर भी नहीं जनरेट करता टूरिज्म से। मलेशिया जिसकी सिर्फ सी टूरिज्म है, 20 अरब डॉलर जनरेट करता है, 20 अरब डॉलर। हमारी एक्सपोर्ट्स 25-26 अरब डॉलर है, तो सिर्फ टूरिज्म से। फिर तुर्की 40 अरब डॉलर जनरेट करता है टूरिज्म से। स्विट्जरलैंड 2 फिगर्स आती हैं, 60 अरब से 80 अरब डॉलर जनरेट करता है। और स्विट्जरलैंड, हमारा जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज, वो आधे हैं स्विट्जरलैंड से, सॉरी स्विट्जरलैंड आधा है हमारे नॉर्दर्न एरिया से, दुगना है स्विट्जरलैंड का साइज। तो हम अगर इसको सही माने में यूटिलाइज करें, मुझे एक ऑस्ट्रेलियन ने आके कहा कि जो स्कीइंग यहाँ इधर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में है, वो कहता है उसने दुनिया में कहीं नहीं है इस तरह की स्कीइंग, और स्कीइंग के ऊपर ही सारा जो स्विट्जरलैंड का पैसा बनता ही स्कीइंग के ऊपर है। तो हम सिर्फ टूरिज्म को अब हम पूरा जोर लगाने लगे हैं टूरिज्म पे, और इंशाअल्लाह इसको पूरी तरह। और ये जो आपने मलाकंड में कोर्सेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रखे, ज़बरदस्त काम किया आपने, बिकॉज ये फ्यूचर है अब आगे। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए मुल्क कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं आगे जाता। सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिर्फ कपास उगानी है और ये धागा एक्सपोर्ट करना है या आम एक्सपोर्ट करने हैं, इससे कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारे पास कभी इतनी दौलत नहीं आएगी। सिंपल है ना, एक दुकान है, एक दुकान आटा बेचती है, दूसरी दुकान कंप्यूटर बेचती है। अब सोचो उसकी क्या आमदनी है और इसकी क्या आमदनी है। उसी तरह मुल्क जब वो वैल्यू ऐड करता है, जब वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना देता है, उसकी इतनी ज़्यादा रिटर्न्स है कि वो मुल्क ऊपर उठ जाता है। मलेशिया, जब महातिर मोहम्मद मलेशिया में आए अर्ली 80s में, तो मलेशिया सिर्फ रबर और मेरे ख्याल में टिन, ये 2 एक्सपोर्ट्स थी उसकी। उसने आके इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले कॉटेज इंडस्ट्री बनाई, और वो आहिस्ता आहिस्ता वही कॉटेज इंडस्ट्री पूरी उनकी इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री बन गई। 80 अरब डॉलर सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स थी। तो आगे हमने जो जाना है, हमने टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन लेके, और अपनी इंडस्ट्री को अब हमने पहली दफ़ा, ये 1950s में हमारी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, बदकिस्मती से 70s में नेशनलाइज कर दी, वो सारा कुछ रुक गया। अब हम उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री उठा रहा है। आखिर में मैं जो आपको कहना चाहता हूँ,
देखें, अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। इसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि मैं हैरान हूं कि लोगों को पता ही नहीं क्या नेमतें दी हैं अल्लाह ने। कोई भी नेमत यहाँ है ही नहीं जो कि हमारे पास नहीं है अल्लाह की। सिर्फ मसला ये है कि हमने अपने माइंड चेंज करने हैं। जब मैं कहता हूँ ना नया पाकिस्तान, नई सोच चाहिए हमें। वही जो पुरानी घिटी पिसी तरीके हमने इख्तियार किए हुए, जो एक और चीज़ मैं मिस कर गया, एग्रीकल्चर, इसमें हमारी सारी पुरानी टेक्निक्स हैं। अभी बड़ी अच्छी आपने बात की जैतून की। आप सोचें, हम पता नहीं कोई $3 अरब का तेल बाहर से, एडिबल ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून उगा सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट को बनाया कनाडा से। उसने कहा कि जो सारा दरियाए सिंध का जो राइट साइड है, उससे बेहतर जैतून उगाने की कोई जगह ही नहीं है। और उसकी कितनी यानी वैल्यू ऐड जैतून का, जो आप अगर सिर्फ हम एक्सपोर्ट उसकी शुरू कर दें, और यहाँ पहले तो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यानी ऐसा दरख्त है जो कम बारिश पे मुश्किल जगह पे उग जाता है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा जैतून के ऊपर लेके आ रहे हैं। फिर एक एवोकाडो है, मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूँ। जो सबसे महंगी सब्जी गिनी जाती है उसको एवोकाडो कहते हैं। इतना बेहतर उगता है हमारे मुल्क में। मैंने अपने इस्लामाबाद में घर में लगाए हैं, वो सर ज़बरदस्त किस्म के एवोकाडोज हो गए। हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा, थोड़ी जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। वो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर इंसान के अंदर बड़ी सलाहियत दिया अल्लाह ने, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके ऊपर सिर्फ, और इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते अब एक नई पॉलिसी लेके आ रहा हूँ। वो जब मैं अनाउंस करूँगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नई सोच लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की सोच। और यही सेक्टर इंशाल्लाह हमें अकेला सेक्टर भी उठा सकता है। तो मैं आखिर में फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह फिर भी आपके पास आऊँगा। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। तकरीब से उन्होंने कहा कि ऐसे मंसूबे बना रहे हैं जिससे दौलत में इजाफा हो और कर्जा वापस करें। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par